Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonata Rahman, nomor absen 18 dari 11 TKRB. Saya di sini akan merangkai sistem alarm, door lock, dan power window pada trainer. Pertama, positif baterai hubungan ke output fuse. Input fuse hubungan ke baut modul alarm system. Baut modul alarm system hubungan ke baut modul door lock. Baut modul alarm system hubungkan ke baut ignition switch. IG modul alarm system hubungkan ke IG front LH switch power window. IG modul alarm system hubungkan ke ignition switch. STA modul alarm system hubungkan ke start simulation. Door modul alarm system hubungkan ke door SW RH. IG modul alarm system hubungan ke IG master switch power window. Door modul alarm system hubungan ke door SW/LH. Masa door SW/LH hubungan ke negatif baterai. Door SW/RH hubungan ke negatif baterai. Turun modul alarm system hubungan ke turun RH. Masa turun RH hubungan ke negatif baterai. Turun modul alarm system hubungan ke turun LH. Masa turun LH hubungan ke negatif baterai. Sirena modul alarm system hubungan ke sirena. Masa sirena hubungan ke negatif baterai. UL modul alarm system hubungan ke UL lock unlock SW. LKSW hubungkan ke LKSW lock unlock SW. Masa modul alarm system hubungan ke negatif baterai. STA ignition switch hubungan ke STA starter simulation. D plus front LH switch power window hubungkan ke PD plus master switch power window. U plus front LH switch power window hubungan ke PU plus master switch power window. MU plus front LH switch power window hubungan ke U plus PW motor. MD plus front LH switch power window hubungan ke D plus PW motor. MD plus master switch power window hubungan ke D plus PW motor. MU plus master switch power window hubungan ke U plus PW motor. Masa master switch power window hubungan ke negatif baterai. UL plus door lock hubungkan ke UL plus modul door lock. Lock plus door lock hubungkan ke lock plus modul door lock. LKSW modul door lock hubungkan ke LKSW lock unlock SW. UL modul door lock hubungkan ke UL lock unlock SW. Masa modul door lock hubungan ke negatif baterai. Lock plus door lock hubungan ke door lock. Lock plus door lock. UL plus door lock hubungan ke UL plus door lock. Masa lock unlock SW hubungan ke negatif baterai. Buka mobil menggunakan remote.
Lalu kunci menggunakan remote. Pengoperasian door lock. Pengoperasian power window. Masukkan kunci kontak dan posisikan pada posisi on. Membuka jendela sopir depan. Ini, Bi. Tarik. Menutup jendela sopir depan. Kunci mobil menggunakan remote. Lalu buka manual menggunakan kunci. Alarm bunyi sekitar 22 detik dan matikan menggunakan remote.